हायनो हाय साल गोथां न उस्कुति चालक जा खरकसा हामजोगनि तत्रानि साप्रवै तलांखा रांजोंनि चेन फियाबा मिताली मजुमदार मुंगै अ हामजोग तत्रानि चेन साप्रमानि तेरमानै शिकौरंनि यागनि सेगिना रखा खाकसा रांजोंनि चेन पार्टी मुंतां सालदिपर बिशालगढ़ थानानि बाईपास लाहार आमचायो हायनो हाय बिशालगढ़ थाना आमचायो तेवाइसा तत्रानि रांजोंनि चेन साप्रजगमानि पार्टी मुं तांशाला आगरतलानि सिमि उदयपुर किफिलमानि लामा बिशालगढ़ बाईपास लाहार सकपाइकेन पार्टीखा अ पार्टी मुं कक्टमा मानकेन पार्टी मुं थायो फाइ सकपाइके बिशालगढ़ थानानि पुलिस कक्टमाओ साइमानजाखा तांशाल दिपर सामुं पाइमानि यागुल साक साकनि उस्कुटि बाइके आगरतलानि सिमि नगो किफिलि टंमानि मिताली मजुमदार मुंगै उदयपुर आमचानि खरकसा हामजोग फियाबा बिशालगढ़ बाईपास लाहार सकपाइकेन बाइक बाइके खरंनि सिक्ला रक बिनि तत्रानि रांजोंनि चेन साप्रवै तलांमानि कक्टमा फियाबा अ हामजोग तत्रानि चेन साप्रमानि तेरमानै शिकौरंनि यागनि सेगिना रखा खाकसा रांजोंनि चेन ঘটনাটা হচ্ছে আমি উদয়পুর থেকে আগরতলা গেছিলাম একটা কাজে আসার পথে ব্রিজটার কর্নারে আমার গলার মধ্যে থাবা দিয়ে আমার চেনটা অর্ধেকটা নিয়ে যায়। কোন জায়গাতে এটা? এটা হচ্ছে আপনার ব্রিজটার এই কর্নারটা, লোকেশনটা তো আমি ঠিক কইতে পারলাম না। এটা কি বিশালগড় বাইপাসে? বিশালগড় বাইপাসে। আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? আমার বাড়ি উদয়পুর। কোন সময় গেছিলেন? গেছিলাম আপনার বটতলাতে। আপনারা কি বাইক থেকে পড়ে গেছেন যখন হাঁটা না আমি বাইক থেকে পড়ি নাই, মানে ওরা পিছন থেকে আমাকে ফলো করতেছিল, আমি কিন্তু বুঝি নাই। এরপরে এমনভাবে থাবা দিয়েছে পিছন দিয়ে, আমি চিৎকার করে ওরাতে আমার অর্ধেকটা হাতে নিয়ে নিছি। এরপর অর্ধেকটা নিয়ে বাইক টান দিয়ে গেছে, বাইকের পিছা করলাম কিন্তু বাইকটা কোন দিকে গেল নোটিশ করতে পারলাম না। বাইকে কজন ছিল? দুজন ছিল, পেছনের জন অ্যাটাক করছে। পুলিশ আইছে? পুলিশ আইছে? হ্যাঁ পুলিশ তো আমরা এখানে আসার পরে এখানে পাইলাম, ওদেরকে ইনফর্ম করলাম। আপনার নাম? আমার নাম মিতালি মজুমদার। पार्टी मुंनि कक्टमा मानकेन पार्टी मुं थायो फाइ सकपाइके बिशालगढ़ थानानि पुलिस बिशालगढ़नि सिमे आशिषनि कक्टम चिनि खरां।